اور دیگر بلندتر صلوات۔ اجازت ہے جی؟ من اللہ رحم اللہ ذکر پاک دوارس امام زمانہ بادشاہ و ظہور صدقے بیماروں و شفا عطا بے اولاد اللہ بے گناہ کھیت کا نقصان بانیان جشن دے عزت رزق ظاہر کس دا محتاج نفر ہر سال کربلا دا سجدہ نصیب جرے مومن ٹر کے درجات بلند جرے ذاکرین ٹر کے درجات بلند فنو میں نے کس دا محتاج نفر صلوات اس ندیہ امام زمانہ بلندر صلوات نعرہ تکبیر سب بولو جی نعرہ تکبیر نعرہ رسال نعرہ رسال مل کے بولو نعرہ حیدری حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت علی محمد دشمن تلان سین دے قاتلان تلانت سندی امام زمانہ بلندر صلوات ایسی صلوات پڑھو لجپال حسین راضی ہو جائے بسم اللہ بسم اللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ رب العالمین الصلاة والسلام مہربانی مہربانی سید الانبیاء والمرسلین الصلوات الصلاة والسلام سید الانبیاء والمرسلین الصلوات مجمع کافی ہے اچھی صلوات الصلاة بڑی دعا کربلا لیندہ بی بی دا ترس سید الانبیاء والمرسلین الصلوات آنجی کیم سا ٹھیک سارا دل لے دوبارہ پڑھئے اچھی صلوات پڑھو آؤ جی بابا سال صاحب ضروری ہے آج ہو کے باجی چلو اگلے سال مولا زندگی رہی تھی بہت میں نوکر چلو جی مجبوری ہے میں نہیں اگلے سال انشاءاللہ میرا گھر ہے پیر افضال شہر مالک سید الانبیاء والمرسلین الصلوات
سارے دل ہے سید الانبیاء والمرسلین صلوات ایسی صلوات پڑھو نجف دوالی راضی ہو جائے الصلاة والسلام دواری دعا بین براد سید الانبیاء والمرسلین صلوات چلو وزیر ہی واخی ہی وبنا بہی علی ابن ابی طالب دلال غالب غالب لا کل غالب امام المشارق والمغارب زینت المسجد والمنبر ساقی الحوض والکوثر والد شبیر وشبر قاتل مرحب والانتر وجاہد المنافقین ویاسب دین امیر تلوے آفتاب ہے علی کا لاڈلا دو جہاں کا ہے مالک علی کا لاڈلا بس ہے جہاں میں خدا کے نور کا محور کتنا حسین معجزہ ہے علی کا ایک صلوات ہو وعدہ وفا ہو گیا حکم دی تعمیل ہوگی صبر صاحب دی مالک سید راس فرمائے پیر افضال شاہ صاحب حکیم صاحب دی دیگر جتنے سادات عزادار بیٹھے مولا اسرات دے صدقے کس دا محتاج ہر سال کربلا دا سجدہ نصیب فرمائے امام حسین مومن نو کس دا محتاج اور بھین تے برا توانو میں نو اپنی پناہ چرام دی اجازت ہوئے کہ مولا حسن بادشاہ دے دو فکرے سنا دیئے ایک صلوات باوازے بلا ہاں جی پڑھئے آج دنیا میں آئے حسن مرتضیٰ کے حسن آ گئے آج دنیا میں آئے حسن مرتضیٰ کے حسن آ گئے آج دنیا میں آئے حسن مرتضیٰ کے حسن آ گئے علی لال کلندر مرتضیٰ کے حسن آ گئے
نبی ولی ہیں خوش سارے، خدا نبی ولی ہیں خوش سارے، مصطفیٰ کی دعا کیا حسن، کس عزت دا نا حسن، کس مقام دا نا حسن، میری طاقت نہیں جرت نہیں جو حسن بیان کرتا سیدنا دی دالی تے سجدہ ریز ہو کے دسنا چاہنا حسن کیا ہے۔ آج دنیا میں آئے حسن ہے یہ بیٹا نبی کا ہے، گھر میں حدیث قصہ، خدا کے گھر میں حدیث قصہ، مرتضیٰ کے حسن آ گئے۔ بافضال شاہ جی صاحب ایڈا وڈا شیر پڑھا، کدی میرے پر ہوں گے کربلا دی زمین تے اڑ کے سجدہ کر کے پڑھا۔ کون حسن، کیا حسن، جس کا جھولا جھلایا نبی، جس کی لوری کا نام علی، جس کا جھولا جھلایا نبی، جس کی لوری کا نام علی، مرتضیٰ کے ہے نوری محل، مرتضیٰ کے ہے نوری محل، سیدہ کی دعا آگے۔ اگلا قصیدہ بالکل نواں مولا حسن بادشاہ کا، اجازت تو پڑھ دئیے؟ ہاں جی، ایک صلوات بآواز بلند تھوڑا ایکو بتائیے۔ خوشیاں منیندے پہن کیم صاحب عرشات فرش والے، خوشیاں منیندے پہن، عرشات فرش والے، خوشیاں منیندے پہن، گروٹی زندہ باد، عزادار زندہ باد، خوشیاں منیندے پہن، عرشات فرش والے، خوشیاں منیندے پہن، عرشات فرش والے، حسن، کیا حسن، کس عزت دا نا ہے، آج آ گیا ہے شکل مصطفیٰ کی، آئے ہائے بابا جی کیا بات، سطر پڑھیے جی، صورت وچ علی سیرت وچ حسین، صورت وچ علی
हसन जो आ गया जी काफी टाइम हो गया मौजूद तो हट के पढ़ूंगा जरा। अच्छा छोटे वीर हसन कसीदा पढ़ाया सर रुतबा मेरी हुसैन। चलो ठीक। जिस कसीदे थे पूरे मुल्क च मैनू खैरात मिली, बीबी का तरस होए मलका लाहौर का। इजाजत होए तो दो शेर सुना दो या थक गए जी पढ़िए जी। एक सलवात बाबा से बुलंद। हर जमाना मेरे हुसैन का है। सब भावना थे मैं पढ़ने। हर जमाना मेरे हुसैन का है। हाथ खड़ा करो, हाथ खड़ा करो। शेर थोड़े नौकर बने। हकीम साहब इंसाफ तुसा करना है। जिसके सदके मैं कायनात बने, ऐसा नाम मेरे हुसैन का है। अली लाल कलंदर सब बोलो लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। अली लाल कलंदर मेरे हुसैन का है। अरमाना मेरे हुसैन का है। अरमाना मेरे हुसैन का है। जिस जगह हो बनाए जाते हैं कारखाने मेरे हुसैन का कमाल कौन पता लगे पिंडी जागदा है, पिंडी जागदा हैदर। हर जमाना मेरे हुसैन का है। सफर साहब किबला साहब दाल शाह थोड़ा मैक दूर रख, थोड़ा जिहा दूर। शेर एडा वड्डा पड़ा बाबा जी, बंदा जींदा जागदा होवे, सांस लैंदा पे होवे। बाबा दाल शाह जी दिल विच हुसैन इमाम होवे। हकीम साहब इमरान बिजली शेर पढ़े, बंदा बोले ना हो ही नहीं सकता। हर जमाना मेरे हुसैन का है। अरमाना मेरे आज जो कुछ जमीन से उगता है, दाना दाना मेरे हुसैन का अली लाल कलंदर। क्या बात है। मेरे हुसैन का है। इन भाई मेरे अपने एक ही का गेम तो शायद हुसैन ने हमेशा मुझ पर करम रखा है। मैंने याद करके उन्हें दावत दियो ना। हुसैन ने हमेशा मुझ पर करम रखा है। जब मुझे मुश्किल पड़ी तो मेरा फर्ज रखा है। होगा मुझे तो हुसैन के लंगर ने जिंदा
شعر پڑھیے یا چھڑ دئیے؟ نیا شعر دیا تو سنو دے دیو دل بدی دے دیو لوگ کعبہ جسے کہتے ہیں ہاں وہ گھر پرانا میرے حسین کا ہے لوگ کعبہ جسے کہتے ہیں گھر پرانا میرے حسین کا ہے اللہ حسین اگلے شعر پڑھیے اے جگہ خالی تھوڑا تھوڑا گیا آ جاؤ دون امام حسین پچھلے بھی آ جاؤ اٹھ کے تھی تھوڑا تھوڑا گیا آ جاؤ بڑی مہربانی ہر زمانہ میرے حسین کا ہے ہر زمانہ جس کو کعبہ سلام کرتا ہے وہ روزہ میرے حسین کا کمال ہے کمال ہے کمال ہے کمال ہے امام حسین وڈے رنگ لائے عزاداراں دی خیر اگلے شعر پڑھیے جی ہر زمانہ میرے حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے لوگوں جس کو قرآن کہتے ہو وہ قصیدہ میرے حسین کا کتھے چلے گئے ہو کتھے چلے گئے ہو کتھے چلے گئے ہو کتھے چلے گئے ہو بڑی مہربانی ہر زمانہ